Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Govinda Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Jaya Vrinda Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Jaya Nityananda Advaita Chandra Jaya Govinda Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Jaya Vrinda Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Govinda Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we continue this chapter. This is called the liberation of Sarvabhauma Bhattacharya. Así que continuamos con este capítulo que se titula La liberación de Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya was a pandit pandit of the court of what is that? Name of the king? Prajapati. Sarvabhauma Bhattacharya era un pandit de la corte del rey Prataparudra And he was a very, very famous person. y era una persona muy, muy famosa. It says in the Chaitanya Charitamrita that students from all over India came to this place. Se dice en Chaitanya Charitamrita que estudiantes de toda India iban a verlo. And anyway, so but he was not a devotee. He was in the ultimate issue, he was actually impersonal. Pero de todos modos él no era un devoto. En última instancia era un impersonalista. He didn't accept the Shastras as they are. No aceptaba las yastras tal como son, Try to do. como nosotros estamos haciendo, tratando de hacer. But he was following the interpretation of Shankaracharya. Él seguía las interpretaciones de Sankaracharya. So Chaitanya Mahaprabhu had come to Jagannath Puri, Así que Chaitanya Mahaprabhu había ido a Jagannath Puri, and he had come alone había ido solo, because he had been traveling after he took sannyas. He was traveling with a group of devotees, porque luego de haber tomado sannyasi estaba viajando con un grupo de devotos, and among them also Nityananda Prabhu. y entre ellos estaba Nityananda Prabhu. And after he had taken sannyas, Nityananda was ärgerlich. What is it? Ärgerlich? Yeah? Annoyed. Yeah, he was annoyed. Y después de que él había tomado sannyasi, Nityananda estaba molesto That Chaitanya Mahaprabhu taken sannyas de que Chaitanya Mahaprabhu haya tomado sannyasi, because he understood perfectly that that was not necessary for Chaitanya Mahaprabhu because he was above all this. He was actually the Supreme Personality of Godhead. porque él entendía perfectamente que Chaitanya Mahaprabhu no necesitaba eso, que estaba por encima de todo eso, porque era la suprema personalidad de Dios. And so at one point, Chaitanya Mahaprabhu took his bath. Entonces en un punto Chaitanya Mahaprabhu fue a tomar un baño And Nityananda, in the meantime, he broke the danda. y en el interín Nityananda Prabhu rompió su danda, Tridanda. 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 And so when Chaitanya Mahaprabhu came back, found out that his danda was broken. Entonces cuando volvió Chaitanya Mahaprabhu vio que su danda estaba rota He didn't want to travel with them anymore. y él no quiso viajar con más nadie. Accompaniment. And he traveled alone, and this way he came alone, all alone to Jagannath Puri. Y él comenzó a viajar solo, y de esa forma llegó solo a Jagannath Puri. And so he walked into the temple, Entonces entró al templo, which is not very
this is which is not what is not possible for us with Western bodies, lo que no es posible para nosotros que tenemos cuerpos occidentales especially white bodies. o cuerpos blancos. And I tried to get in there once. Yo traté de entrar una vez. Not actually, I didn't try to get in there. No, en realidad quise entrar ahí al templo, Actually, because there had been a king in Jagannath Puri, pero en realidad, como había habido un rey en Jagannath Puri, and that king had fallen in love with a Muslim lady. que se había enamorado de una dama musulmana, So the pandas of the temple in Jagannath, they didn't allow him to come in anymore. entonces los pandas del templo de Jagannath no lo dejaron entrar más. And because he felt so much separation from the deities of Jagannath, they put a picture in the entrance, Lion's Gate. Y como sentía tanta separación de la deidad de Jagannath, pusieron una foto en la entrada, en el Lion's Gate, el portón del león. The four gates. Lion's Hay 4 portones. Gate is where the deities come out for Ratha Yatra. El Lion's Gate es por donde salen las deidades cuando van al Ratha Yatra. Anyway, so he could have darshan from the picture. Entonces él podía tomar darshan de esa foto. So I had heard about that. Lo había escuchado acerca de eso. So when we went there, Jagannath Puri, I wanted to see that picture. Entonces cuando fui a Jagannath Puri quería ir a ver esa foto. And as soon as I tried to, as soon as I got close to the gate, wow, everyone was screaming, ah, wow, wow. Pero tan pronto me acerqué al portón, todo el mundo gritó, wow, The police were coming. vino la policía. They wouldn't allow me to come in because it was a Western. No, para no permitirme entrar porque yo era un occidental. Anyway, so coming back here, Bueno, volviendo al punto, so Chaitanya Mahaprabhu had arrived así que Chaitanya Mahaprabhu había llegado, in Jagannath Puri. He immediately went into the temple to see the Jagannath. llegó a Jagannath Puri e inmediatamente fue al templo a ver a Jagannath. And when he approached the altar, he became so overwhelmed by ecstatic feelings that he fell on the floor. Y cuando se aproximó al altar, se sintió tan sobrecogido por sentimientos trascendentales que cayó desmayado. And the guardians immediately came rushing, and Y los guardias vinieron inmediatamente. they didn't want anybody to sleep in front of the deities. That's what their perception. Ellos querían ver que no hubiera una persona que se hubiera dormido frente a las deidades. Esa era su percepción. So, but there was also Sarvabhaumacharya. Pero también estaba Sarvabhauma Bhattacharya. And when Chaitanya Mahaprabhu came into the temple, he immediately noticed. Y de hecho, cuando Chaitanya Mahaprabhu entró al templo, él inmediatamente lo vio. And he was so beautiful. Vio que era tan hermoso. You know, actually Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, are describing this incredible beauty of Chaitanya Mahaprabhu. De hecho, el Chaitanya Charitamrita y el Chaitanya Bhagavat describen la increíble belleza de Chaitanya Mahaprabhu. No, he actually, no, he was a very high, has a big body. Él era muy alto, tenía un cuerpo muy alto, He was bigger than everybody else. era más grande que cualquier otro. And he was extremely beautiful. So when people would see him, they couldn't take off their sight of Chaitanya Mahaprabhu. Y era extremadamente hermoso. La gente cuando lo veía no podía quitarle la vista de encima. Anyway, so when Sarvabhaumacharya saw him coming in the temple, he became stuck. You know, he said, "Wow, no what?" Entonces cuando Sarvabhauma Bhattacharya lo vio entrar al templo, inmediatamente quedó choqueado y quedó mirándolo. When he saw that the guardians, immediately came to correct the situation, he interfered. Entonces cuando vio que los guardias inmediatamente vinieron a corregir la situación, él interfirió, Because he was a very important person in the temple.
so they took him serious. Y como era una persona muy importante en el templo, lo tomaron en serio. And he had heard that great souls, liberated souls, would sometimes be overcome by ecstatic feelings. Y él había escuchado que las grandes almas, las almas liberadas, a veces quedaban sobrecogidas por sentimientos trascendentales And fall to the ground. y caían al piso. And so he wanted to study this closely. Y él quería estudiarlo más de cerca. So he told the guardians to take Chaitanya Mahaprabhu in this condition to his home. Entonces les pidió que llevaran a Chaitanya, a los guardias que llevaran a Chaitanya Mahaprabhu en esa condición a su casa, So he could study him closely. de forma que él pudiera estudiarlo de cerca. And so he had the impression that actually he had given up breathing. So he got some cotton, put it in front of his, I said, fosa nasales is in Spanish. Él quería ver si estaba respirando, entonces le puso algo en las fosas nasales. Anyway, Le acercó algo. so and then he noticed, oh, he was breathing very lightly. Y dijo, ah, sí, está respirando de una forma muy, muy suave. But he was just impressed and was sitting there, didn't know what to do further. Pero él quedó ahí, estaba impresionado, no sabía qué hacer. So then the devotees arrived at the temple. Entonces los devotos llegaron al templo And they heard about Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic feelings. y escucharon acerca de los sentimientos que había experimentado Chaitanya Mahaprabhu. And that they were told that Sarvabhaumacharya had taken him to his home. Y les dijeron que Sarvabhauma Bhattacharya se lo había llevado a su casa. So then immediately they started. They knew perfectly well how to bring him back to external consciousness. Entonces, bueno, fueron para ahí y ellos sabían perfectamente cómo volverlo a la conciencia externa a Chaitanya Mahaprabhu. So instead of the heavy metal kirtan. Comenzaron un kirtan heavy metal. And Chaitanya Mahaprabhu was hearing the kirtan, he came back to external consciousness. And Entonces Chaitanya Mahaprabhu comenzó a escuchar el kirtan y recobró su conciencia. then there was a devotee, actually, family member of Sarvabhauma, I remember the name. Y había un devoto que era un miembro de la familia de Sarvabhauma Bhattacharya, no recuerdo el nombre. Govind, he immediately started preaching to him. He said, "Oh, you have to surrender to him." Blah, 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 blah. Enseguida comenzó a predicarlo, tienes que rendirte a él. And then Sarvabhaumacharya was critical because he was actually not a devotee. He was how you say, philosopher. No? Entonces Sarvabhauma Bhattacharya estaba, bueno, ahí crítico porque no era un devoto, él era un filósofo, Speculated. él especulaba, So he was not impressed by this at all. entonces no estaba impresionado por eso. He had felt when he saw Chaitanya Mahaprabhu enter into the temple, and he saw that he was a sannyasi and he was so young. Pero cuando él había visto entrar a Chaitanya Mahaprabhu al templo, vio que era un sannyasi tan joven, He felt compassion with him sintió compasión, because he thought that he's so young and so beautiful, he would have many difficulties in his sannyasi life, in his ashram. porque él dijo, él es tan jovencito y tan hermoso que va a tener problemas en el ashram del sannyasi. So motivated by that, by this compassion, he offered to teach him. Entonces, motivado por esa compasión, él se ofreció a enseñarle, So he would be well educated, would have the strength to resist all kinds of, how you say, porque él dijo, bueno, si él está bien educado, él va a tener la fuerza para resistir todo tipo Verführung, what is that in English? Anyway, yeah. Temptation, I think. de tentaciones. Temptation. Va a tener la fuerza para tolerar todo tipo de tentaciones. So then Chaitanya Mahaprabhu surprisingly accepted this invitation. Bueno, entonces
Y Chaitanya Mahaprabhu sorpresivamente aceptó esa invitación to become educated. de ser educado por Sarvabhauma Bhattacharya. And he was sitting there, and it says in the Chaitanya Charitamrita, he sat there for 7 days. Y se dice en el Chaitanya Charitamrita que estuvo ahí sentado por 7 días Yeah, escuchando a Sarvabhauma Bhattacharya. yeah, and so Sarvabhaumacharya was very, I say, skeptical. You know, what? You're not asking any question. Y Sarvabhauma Bhattacharya estaba muy escéptico, no has hecho ninguna pregunta. This is such high philosophy. You don't have any question. Esta es una filosofía tan elevada y no tienes ninguna pregunta. And then Chaitanya Mahaprabhu said, yeah, yes, actually I know Vedanta Sutra. Y Chaitanya Mahaprabhu le dijo, sí, en realidad yo conozco el Vedanta Sutra, But your commentaries seem to be like the clouds covering the sun. pero tus comentarios son como las nubes que cubren el sol. And when Sarvabhaumacharya heard that, he became very offended. Y cuando Sarvabhauma Bhattacharya escuchó esto, se ofendió mucho. No, he immediately turned around and said, now you give commentaries. Let's hear your commentary. Entonces le dijo, se volvió hacia él y le dijo, entonces tú da los comentarios. And then Chaitanya Mahaprabhu started giving his commentaries. Entonces Chaitanya Mahaprabhu comenzó a dar sus comentarios. And while Sarvabhaumacharya was listening to him, he couldn't believe what he was hearing. Entonces, cuando Sarvabhauma Bhattacharya comenzó a escuchar esos comentarios, no podía creer lo que estaba escuchando. And he came to the conclusion that this was actually the original composer of the Vedanta Sutra. Y llegó a la conclusión de que este debe ser el autor original del Vedanta. Actually, the Supreme Personality of Godhead. De hecho, la suprema personalidad de Dios. Vyasadeva is a Shaktavesha avatar. Actually, O bueno, Vyasadeva es el Shaktavesha Avatar, it's also Krishna. que también es Krishna. So then, as he was hearing and hearing, he became very respectful, surrendered to Chaitanya Mahaprabhu. Entonces él escuchó y escuchó y se volvió muy respetuoso y se rindió a Chaitanya Mahaprabhu. Right in the middle of this discussion. Y creo que nosotros estamos leyendo justo en el medio de esa discusión. As far as I know. So let's start. Así que comencemos. Upanishad Hatyaye Mukha Arthahaya Se Artha Mukha Vyasa Sutra Samakaya. Chaitanya Mahaprabhu continued. The Vedanta Sutra is a summary of all the Upanishads. Therefore, whatever direct meaning is there in the Upanishads is also recorded in the Vedanta Sutra of Vyasa Sutra. Traducción. Chaitanya Mahaprabhu continuó. El Vedanta Sutra es el resumen de todos los Upanishads. Por lo tanto, todos los significados directos de los Upanishads aparecen también en el Vedanta Sutra o Vyasa Sutra. Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati has explained the word Upanishad in his Anubhasya. Please refer to Adi Lila, 2nd chapter, 5th verse, and Adi Lila, 7th chapter, verse 106 and 108 for this explanation. Significado. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en su Anubhasya explica la palabra Upanishad. Pueden encontrar su explicación en el Adi Lila 2.5, 706 y 708. Guru Maharaj ahora pasa a leer el 706. And I searched it out, and it goes, Prabhu Kahe Vedanta Sutra Ishvara Vachana Yasarupe Kairayata Narayana. The Lord said, Vedanta philosophy consists of words spoken by the Supreme Personality of Godhead Narayan in the form of Vyasadeva. 706 traducción.
El Señor dijo, la filosofía Vedanta consiste en palabras pronunciadas por la suprema personalidad de Dios, Narayan, en la forma de Vyasadeva. The Vedanta Sutra, which consists of aphorisms revealing the method of understanding Vedic knowledge, is a concise form of all Vedic knowledge. Significado. El Vedanta Sutra, que consiste en aforismos que revelan el método para entender el conocimiento védico, es la forma concisa de todo el conocimiento védico. Begins with the words Atahatu Brahma Jigyas. Now is the time to inquire about the absolute truth. Comienza con las palabras Atato Brahma Jigyasa. Ahora es el momento de indagar sobre la verdad absoluta. The human form of life is especially meant for this purpose. And therefore the Vedanta Sutra very concisely explains the human mission. La forma humana de vida está especialmente destinada a este fin, y por lo tanto el Vedanta Sutra explica de forma muy concisa la misión humana. This is confirmed by the words of the Vayu and Skanda Puranas, which define the sutra as follows. Esto está confirmado por las palabras del Vayu Purana y el Skanda Purana, que definen el sutra como sigue. Alpaksham asangiham sarasat vishvatomukam astobham manavatyam cha sutram sutra vido vido. Our sutra is a compilation of aphorisms that expresses the essence of our knowledge in a minimum word. Un sutra es una compilación de aforismos que expresa la esencia de todo conocimiento en un mínimo de palabras. In a minimum of words. It must be universally applicable and faultless in its linguistic presentation. Debe ser aplicable universalmente e impecable en su forma lingüística. Anyone familiar with such sutras must beware of the Vedanta Sutra, which is well known among scholars by the following additional names. Todo el que esté familiarizado con estos sutras debe conocer el Vedanta Sutra, que entre los eruditos es bien conocido por los nombres adicionales siguientes. 1. Brahma Sutra. 2. 1. Brahma Sutra. Shariraka. 2. Sariraka. 3. Vyasa Sutra. 3. Vyasa Sutra. 4. Badanarayana Sutra. 4. Badarayana Sutra. 5. Uttara Mimamsa. 5. Uttara Mimamsa. And 6. Vedanta Darshana. Y 6. Vedanta Darshana. There are 4 chapters, adhyayas, in the Vedanta Sutra, and there are 4 divisions, padas, in each chapter. En el Vedanta Sutra hay 4 capítulos, adhyayas, y en cada uno hay 4 divisiones, padas. Therefore, the Vedanta Sutra may be referred to as Shodasha Pada, or 16 divisions of aphorisms. Por tanto, es posible referirse al Vedanta Sutra como Sodasapada o 16 divisiones de aforismos. The theme of each and every division is fully described in terms of 5 different subject matters, adhikaranas, which are technically called. La temática de cada división está plenamente descrita según 5 temas diferentes, adhikaranas, que se llaman técnicamente Pratitya, Hetu, Udaharana, Upanaya, and Nigamana. Pratiñā, Hetu, Udaharana, Upanaya y Nigamana. Every theme must necessarily be explained with reference to the Pratitya, or a solemn declaration of the purpose of the treatise. Cada temática debe explicarse necesariamente con referencia a Pratiñā, es decir, la declaración solemne de la finalidad del tratado. The solemn declaration given at the beginning of Vedanta Sutra is Atatu Brahma Jigyasa. La solemne
declaración, la declaración solemne que aparece al principio del Vedanta Sutra es Atato Brahma Jigyasa, which indicates that this book was written with a solemn declaration to inquire about the absolute truth. e indica que este libro se escribió bajo la declaración solemne de indagar sobre la verdad absoluta. Similarly, reasons must be expressed into examples must be given in terms of various facts, udaharana. The theme must be gradually be brought nearer to understanding upanaya. And finally, it must be supported by authoritative quotations from the Vedic Shastras. Igualmente deben expresarse las razones hetu, deben darse los ejemplos en relación con diversos hechos, udaharana, la temática debe tratarse gradualmente hasta su comprensión, upanaya, y finalmente debe estar apoyado por citas autorizadas de los yastras védicos, nigamana. Yeah, I was just hearing about time of Chaitanya Mahaprabhu when he was a young high teacher. Sí, aquí estamos escuchando acerca de cuando Chaitanya Mahaprabhu era un joven profesor. And he was, then he had become so expert, Y él se había vuelto tan experto in Vedic, how to say terminology, en terminología védica yeah, that all the pandas, in the area, they were all surprised. que todos los pandas del área estaban sorprendidos, de la zona estaban sorprendidos. Not only that, but also they avoided him No solo eso, sino que lo evitaban, because he would always win, I say, every argument. porque él siempre ganaba todos los, vamos a decir, los argumentos, las discusiones. And of course, like it says here, when Chaitanya Mahaprabhu argued, it was based on truth. Y cuando Chaitanya Mahaprabhu argumentaba, él se basaba en la verdad, It was not based on his own speculation, his own invention. no se basaba en su propia especulación, su propia invención. So, like we hear here, the Vedanta Sutra is a very, very sophisticated shastra. Como escuchamos aquí, el Vedanta Sutra es una muy, muy sofisticada yastra. So, like Baba starts speaking about, that is a sutra, and then Baba explains here the purpose. ¿No? Una vez Prabhupada estaba hablando de uno de estos sutras y explicaban el significado. Means. But it's very, 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 how you say, intricate, how you say, very intricate. Y es muy, muy, muy intrincado. Practically impossible for ordinary people to understand. Prácticamente imposible para las personas ordinarias. And that's why, well, in the end, when he had compiled the Vedanta Sutra, he had compiled, divided the original Veda in 4 Vedas. Y por eso es que al final, cuando él compiló el Vedanta Sutra, él dividió los Vedas en el Veda original en 4 Vedas And written other literature, y otra literatura. Mahabharata, which contains the Bhagavad Gita also, El Mahabharata, que contiene el Bhagavad Gita también, in the Upanishads, los Upanishads, and but still he was unsatisfied. pero él todavía estaba insatisfecho. He was unsatisfied. Él estaba insatisfecho. And why he was unsatisfied? ¿Y por qué estaba insatisfecho? Well, at that time, when in complete frustration, practically, En ese momento de frustración completa prácticamente, his spiritual master, the form of Narada Muni. apareció Narada Muni, su maestro espiritual. Narada Muni explained to him what was the cause of his insatisfaction. Narada Muni le explicó cuál era la causa de su insatisfacción, That he had not spoken about Krishna, que él no había hablado de Krishna, that he had not described the lila and the qualities of the Supreme Person of God. él no había descrito los lilas y las cualidades de la suprema personalidad de Dios, Which is actually the goal of Vedic stuff.
que de hecho son la meta del estudio védico. Uh, so then he told him to give a commentary to the Vedanta Sutra. No, Entonces le dijo que hiciera el comentario al Vedanta Sutra. and the commentary is a Srimad Bhagavatam. Y el comentario es el Srimad Bhagavatam. And Bhagavan mentioned one place, Bhagavan mentioned that there are people who say that actually Vyasadeva never wrote a commentary to Vedanta Sutra. Y Prabhupada explica en alguna parte que hay gente que dice que Vyasadeva nunca escribió el comentario al Vedanta Sutra, Yes, it's a custom amongst the acharyas. And all the great acharyas to give their commentary for Vedanta Sutra. y entonces es la costumbre de los acharyas, de los grandes acharyas, dar el comentario del Vedanta Sutra, hacer el comentario del Vedanta Sutra, To be recognized as para ser reconocidos por eso, sublime. como que hicieron algo sublime. What they don't know, like Bhagavan mentioned, what they don't know is that actually the Bhagavatam is a natural commentary of the how I said the compiler. Lo que ellos no saben, dice Prabhupada, es que el Bhagavatam es el comentario natural del compilador. And who can know the Vedanta Sutra better than the how I say the writer, original compiler? ¿Y quién puede conocer mejor el Vedanta Sutra que su autor, que el compilador original? Anyway, so now we go back to the Chaitanya Charitamrita. Bueno, volvemos a leer el Chaitanya Charitamrita, Where we start. de donde dejamos. Buddhat Hakalpana Avid Havrit Vichari Kara Supera Lakshana. Mukyarta Chadiyakare Buddhat Hakalpana Avid Havrit Vichari Kara Supera Lakshana. For each sutra, the direct meaning must be accepted without interpretation. El significado directo de cada sutra debe aceptarse sin interpretarlo. However, you simply abandon the direct meaning and proceed with your imaginative interpretation. Lo que tú haces, sin embargo, es abandonar el significado directo y desarrollar tu interpretación imaginada. Vamos ahora al texto 135. Although there is other evidence, the evidence given in the Vedic version must be taken as foremost. Traducción. Aunque hay otras fuentes de evidencia, la versión védica debe considerarse la evidencia más importante. Vedic version is understood directly as first-class evidence. La comprensión directa del testimonio védico es evidencia de primera clase. So I just heard Prabhupada say that when the Vedas are so clear, Prabhupada dice que los Vedas son tan claros, but when they're not very clear, then we can also try to understand by our own limitation. pero lo que no queda muy claro es cuando nosotros queremos entenderlos con nuestras propias limitaciones. But Prabhupada, we're actually very, very fortunate. De hecho, somos muy, muy afortunados. Prabhupada gave us so many books, so Prabhupada nos dio tantos libros, much knowledge. tanto conocimiento. I just heard in India they're doing the Kumbh Mela. Yo escuché que en India estaban haciendo el Kumbh Mela, They had a ceremony. Yeah, yeah. estaban haciendo una ceremonia And glorifying. I didn't see the whole video, but it showed that Howard was actually glorified. Yo no vi el video completo, pero
se mostraba que Prabhupada estaba siendo glorificado in the middle of the Kumbh Mela en el medio del Kumbh Mela for his work, of bringing Vedic culture to the West. por su trabajo, por su labor de traer la cultura védica al occidente. Did you see that? ¿Lo viste? Yeah, there were even people with 3 lines taking part in the ceremony. ¿Lo viste? Había personas con 3 líneas en la ceremonia. Huh? Devoto dice, le dieron el título de Vishvaguru, el gurú del universo. Sorry? Yeah. Entonces, el devoto explica que crearon un nuevo título o algo así, y todos los sadhus todos los sadhus acordaron que él era el Vishvaguru. Yeah. Vishwarup? Maharaj le pregunta Vishwarup, el devoto le contesta Vishvaguru, Oh, Vishwaguru. o Vishvaguru, dice Guru Maharaj. I thought they declared that he was God or something. Dice, yo había pensado que lo habían declarado que él era Dios o algo así. No, but it's actually, also the government in India. Y no solo eso, dice Guru Maharaj, también el gobierno en India. It's, what was the name of the president? Yeah, ¿Cómo era el nombre del primer ministro? Narendra Modi. Modi. I saw a photo. Modi taking part in Harinam. Yo vi una foto de Narendra Modi tomando parte de un Harinam With big characters. The only one con grandes cárteles. using big characters. Él estaba usando grandes cárteles. And it's a fact. I don't know how this is developed in Germany, Y es un hecho. Yo no sé cómo esto se lleva en Alemania, but in South America, the ambassadors of the different countries, they always take part in the Hatha Yatra. They pero en Sudamérica los embajadores de los distintos países siempre toman parte, siempre participan en el Ratha Yatra. speak. Like in Buenos Aires, we had a big Hatha Yatra. En Buenos Aires tuvimos un gran Ratha Yatra And the ambassadors always coming with his wife. y el embajador siempre viene con su esposa. Wife even comes to the temple to help on the kitchen for Y la esposa del embajador va al templo a ayudar a la cocina. the Sunday feast. Imagine. Estuvo una fiesta de domingo. ¿Pueden imaginarlo? And he invites the devotees to his home to do Invita a los devotos a su casa bhajans, para que hagan bhajans read from Prabhupada's books. y para que lean los libros de Prabhupada. Not only that, in Paraguay, the same thing. The No solo eso, en Paraguay la misma cosa. ambassador took a broom, I think, clean the road and all that. El embajador incluso barrió la calle, en Ratha Yatra. And it's not surprising because whenever this Modi travels, Y eso no sorprende porque en cualquier lugar donde viaja Narendra Modi, devotees always try to be there los devotos siempre tratan de estar ahí at the receptions, and y le hacen una recepción. that's why he is impressed to see the devotees all over the world. De esa forma él tiene esa impresión, esa sorpresa de ver a los devotos en todas partes del mundo. Although there is other evidence, the evidence given in the Vedic version must be taken as foremost. Aunque hay otras fuentes de evidencia, la versión védica debe considerarse la evidencia más importante. Vedic versions understood directly are first-class evidence. La comprensión directa del testimonio védico es evidencia de primera clase. Works that should be consulted are Srila Jiva Goswami's Tattva Sandarbha 10 to 11, Srila Baladeva Vidyabhushana's commentary on that, and the following verses of the Brahma Sutra. Significado. Las obras a consultar son el Tattva Sandarbha 10-11 de Srila Jiva Goswami, con los comentarios de Srila Baladeva Vidyabhushan y los siguientes versos del Brahma Sutra.
Shastra Yonitva, verse 113. Tatar Pratishtana, verse 2, 111. And Shruts to chapter Mulavad, verse 2, 127, is commented upon by Srila Ramanujacharya, Srila Madhvacharya, Srila Nimbakacharya, Srila Baladeva Vidyabhushana. Así que eran los siguientes versos del Brahma Sutra. Shastra Yonituat, verso 113. Tarka Pratistanat, versos 2, 1, 11. Y Srutes Tu Sabda Mulatuat, versos 2, 1, 27. Siguiendo los comentarios de Sri Ramanujacharya, Sri Madhvacharya, Sri Nimbarkacharya y Srila Baladeva Vidyabhushan. In his book Sarva Samvidini, Srila Jiva Goswami has noted that although there are 10 kinds of evidence, direct En su libro Sarva Sambadini, Srila Jiva Goswami ha señalado que aunque hay 10 tipos de evidencia, perception, the Vedic version, historic reference, hypothesis, and so on, la percepción directa, la versión védica, la referencia histórica, la hipótesis, etc., and although they are all generally accepted as evidence, the person presenting the hypothesis aunque todas ellas son generalmente aceptadas como evidencia, la persona que presenta una hipótesis, reading the Vedic version, perceiving or interpreting by his experience is certain to be imperfect in four ways. la persona que presenta una hipótesis consulta la versión védica o percibe o interpreta en función de su experiencia, incurrirá indefectiblemente en 4 imperfecciones. I read it again. In his book Sarva Sambadini, Srila Jiva Goswami has noted that although there are 10 kinds of evidence, correct perception, the Vedic version, historical reference, hypothesis, and so on, Leemos nuevamente. En su libro Sarva Sambadini, Srila Jiva Goswami ha señalado que aunque hay 10 tipos de evidencia, la percepción directa, la versión védica, la referencia histórica, la hipótesis, etc., and although they are all generally accepted as evidence, the person presenting a hypothesis, reading the Vedic version, perceiving or interpreting by his experience is certain to be imperfect in four ways. y aunque todas ellas son generalmente aceptadas como evidencia, la persona que presenta una hipótesis, consulta la versión védica o percibe o interpreta en función de su experiencia, incurrirá indefectiblemente en 4 imperfecciones. That is, he is subject to committing mistakes, to becoming illusioned, to cheating, and to having imperfect senses. Es decir, se expone a cometer errores, a dejarse influir por la ilusión, a engañar y a tener sentidos imperfectos. Although the evidence might be correct, the person himself is in danger of being misled due to his material defects. Aunque la evidencia sea correcta, es la persona misma quien, llevada de sus defectos materiales, corre el riesgo de equivocarse. Apart from the direct presentation, there's a chance that an interpretation may not be perfect. En toda interpretación que no sea la lectura directa, el riesgo de imperfección está siempre presente. Therefore, the conclusion is that only a direct presentation can be considered evidence. Por lo tanto, debemos concluir que la única evidencia válida es la lectura directa. An interpretation cannot be accepted as evidence, but may be considered proof of evidence. Las interpretaciones no pueden considerarse evidencia, pero pueden considerarse pruebas de la evidencia. In the Bhagavad Gita, at the very beginning, it is stated, Dharma Al comienzo mismo del Bhagavad Gita 1.1, se afirma: Kshetra Kuru Kshetre Samaveta Yutsavaha Namaga Pandavaschaiva Kim Agurvata Sanjaya.
The statements of the Bhagavad Gita are themselves proof that there is a place of religious pilgrimage named Kurukshetra, where the Pandavas and Kurus met to fight. After meeting there, what did they do? Por sí solas las palabras de la Bhagavad Gita son prueba de que existe un lugar de peregrinación religiosa llamado Kurukshetra, en el que los Pándavas y los Kurus se encontraron para luchar. ¿Qué hicieron una vez allí? This was Dhritarashtra's inquiry to Sanjaya. Esa fue la pregunta de Dhritarashtra a Sanjaya. Although these statements are very clear, atheists try to interpret different meanings of the words Dharmakshetra and Kurukshetra. Therefore, Srila Jiva Goswami has warned us not to depend on any kind of interpretation. Aunque las palabras son muy claras, los ateos interpretan las palabras Dharmakshetra y Kurukshetra, tratando de darles otros significados. Por esa razón, Srila Jiva Goswami nos advierte que no dependamos de ningún tipo de interpretación. It is better to take the verses as they are without interpretation. Es mejor tomar los versos tal y como son sin interpretarlos. Not like Gandhi. No como Gandhi, dice Guru Maharaj. He said that Kurukshetra is the body. Yeah? Él decía que Kurukshetra era el cuerpo. How you say, Krishna, no, what is that? Krishna is the mind or something like that. Algo así como que Krishna es la mente Yes, yeah. And the senses, y los sentidos. yeah, horses, what is it? So anyway. No, so, yeah, and the senses, the five pandavas. This Algo así como que los 5 pandas eran los sentidos. is very gross interpretation. That's Esa es una interpretación muy burda. I heard they called Gandhi, you know, amongst the politicians, he was holy. How do you say holy? Yeah. Y por eso he escuchado que a Gandhi le decían que era un santo entre los políticos. Yeah. And amongst the holy men, he was just a politician. Y era solo un político entre los santos. Any questions regarding the text that we just read? ¿Alguna pregunta en relación al texto que leímos A commentary? o comentario? You want to say something? ¿Quieres decir algo? Yes. Huh? Why not? ¿Sí? ¿Por qué no? Okay. We go on. Jiverasti sadui sankanomaya Shrutivakya se duhima kavitrahaya. Chaitanya Mahaprabhu continued, conscience and cow dung are nothing but the bones of the stool of some living entity. But according to the Vedic version, they are both considered very pure. Seguimos entonces con la traducción del 636. Traducción. Chaitanya Mahaprabhu continuó. Las caracolas y la bosta de vaca son simplemente los huesos y el excremento de determinadas entidades vivientes. Sin embargo, conforme al testimonio de los Vedas, se los considera muy puros. This has been quoted by Srila Prabhupada so often. Esto era citado por Srila Prabhupada tan a menudo. You know, as evidence, Es evidencia. you know, that the Vedic knowledge is, I say, irrevocable. I say irrevocable. Es evidencia que el conocimiento védico es irrevocable. It's a fact. Es un hecho. Because one might, well, maybe probably, according to Vedic principles, bones and dung are generally considered very impure. Significado. Conforme a los principios védicos, los huesos y el excremento suelen considerarse muy impuros. If one touches a bone or stool, he must take a bath immediately. Quien toque un hueso o excremento deberá bañarse inmediatamente. That is a Vedic injunction. Ese es el mandato védico. Yet the Vedas also enjoin that the concha, although the bone of an animal, a
cow dung, although the stool of an animal, are very much sanctified. Sin embargo, los Vedas también afirman que las caracolas y la bosta de vaca, que son el hueso y el excremento de unos animales, son muy sagrados. Even though such statements appear contradictory, on the basis of the Vedic version, we still accept the fact that conchas and cow dung are pure and sanctified. Esas afirmaciones pueden parecer contradictorias, pero aún así, basándonos en el testimonio védico, aceptamos el hecho de que las caracolas y el excremento de vaca son puros y sagrados. That's why in some places they clean the temple with cow dung. Por eso es que se limpia los templos con excremento de vaca. And also they use cow dung for this fire sacrifice. Y también utilizamos excremento de vaca para el fuego de sacrificio. They use also cow dung to clean places which require very intense purity, like the altar, the kitchen. Por eso utilizamos el excremento de vaca para limpiar lugares donde se necesita un estándar de pureza muy alto, como el altar o la cocina. It's like says that the kitchen is actually like an expansion of the altar. Se dice que la cocina es una expansión del altar. That's why I have mentioned many times in the former times, we had always the rules of the housing for the kitchen. Por eso que yo he dicho otras veces, tantas veces, que tenemos reglas para la cocina. Outside of the kitchen. There was a marked frame like that. Tenemos un cuadro, un marco y ahí tenemos las reglas. All the things that should not be done in the kitchen. Todas las cosas que no deberían hacerse en la cocina. And one of the rules was also not to enter not with sari and dhoti. Y una de las reglas es no entrar sin sari o dhoti. O sea, vestido de otra forma que no sea sari o dhoti. And these clothes were supposed to be clean, Y estas ropas además se supone que están limpias, not just used. no usadas. And when we go to cook, one had to take a bath before. Los devotos cuando van a cocinar tienen que darse un baño antes. And whenever somebody touches himself, he always has to wash his hands. Y cualquier cosa que uno toque tiene que siempre lavarse las manos. Something fell to the floor, if it wasn't possible to wash it, like chapatis or something like that, then they couldn't be offered. Y si algo cae del piso, como un chapati o algo así, no, aunque sea parte de la ofrenda, no puede ser ofrecido. Like that. And also speaking in the kitchen. Y también hablar en la cocina. My room is just above the kitchen. Mi habitación está escaleras arriba de la cocina, está arriba de la cocina. And I'm always, I mentioned many times that one should not speak unnecessarily in the kitchen. Y yo lo mencioné muchas veces que no debe hablarse innecesariamente en la cocina. Yeah. When you're cooking, you should concentrate on what you're doing. It should be Cuando estás cocinando, concéntrate en lo que estás haciendo. deep meditation. You're cooking for Krishna. Es una meditación profunda cocinar para Krishna. It should be the best, and you should have the best consciousness, Debe ser lo mejor y con la mejor conciencia. you should be completely surrendered to Krishna when you cook, Uno debe estar completamente rendido a Krishna cuando está cocinando and not taste and not smell anything in the kitchen. y no probar y no oler nada en la cocina. Nothing should be enjoyed before it is offered to Krishna. Nada debe ser disfrutado antes de ser ofrecido a Krishna. Yeah. Anyway, so speaking on this, and I heard that in Puri, for example, well, also in our temple sometimes, the Buddhists put these, I say, huh? What is that in English? Master. Anyway. Y he escuchado que en Puri y en otros templos también los devotos utilizan un tapabocas, una máscara. Yeah. Because when you're speaking in the kitchen, so many things fly out of your mouth. Porque cuando hablas en la cocina, tantas cosas salen de tu boca And fall in the food.
y caen en los alimentos. You might not notice it, but it's a fact. Tal vez uno no se da cuenta, pero es un hecho. That's why we shouldn't speak. I remember Por eso es que no debemos hablar en la cocina. when Chaitanya Mahaprabhu was cleaning the temple, the Gundicha temple. Recuerdo que se explica que cuando Chaitanya Mahaprabhu limpió el templo de Gundicha In Jagannath Puri. en Jagannath Puri, And all the devotees who helped him, they were not to speak either. todos los devotos que lo ayudaban ni siquiera hablaban. Their only communication was Krishna, 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 La única comunicación era Krishna, Krishna, Krishna. Krishna. Bring me some water. Didn't say that. Say Krishna. No decían, tráeme algo de agua, le decían Krishna. Anyway, sorry. I hope I didn't offend anyone. Bueno, disculpen, espero no haber ofendido a algún devoto. Okay, next verse. This one is us. Ok, próximo verso. Yeah? This one is us. Svata pramana veda satya yekai lakshana karire svata pramanya vihaya. The Vedic statements are self-evident. Whatever is stated, there must be accepted. If we interpret according to our own imagination, the authority of the Vedas is immediately lost. Texto 137. Traducción. Las afirmaciones de los Vedas son probatorias en sí mismas. Todo lo que en ellos se afirma debe aceptarse. Si las interpretamos conforme a nuestra imaginación, los Vedas pierden su autoridad. Out of four main types of evidence, direct perception, hypothesis, historical reference, and the Vedas, Vedic evidence is accepted as the foremost. Significado. De los cuatro tipos principales de evidencia, es decir, la percepción directa, la hipótesis, la referencia histórica y los Vedas, la evidencia védica se considera la más importante. If we want to interpret the Vedic version, we must imagine an interpretation according to what we want to do. Si queremos interpretar el testimonio védico, tenemos que imaginar una interpretación que esté conforme a nuestros fines. First of all, we set forth such an interpretation as a suggestion or hypothesis. As such, it is not actually true. En primer lugar, establecemos una interpretación en forma de sugerencia o hipótesis que como tal no es realmente cierta. The self-evident proof is lost. De ese modo se pierde la prueba que es evidente por sí sola. Srila Madhvacharya, commenting on the aphorism Vishyate Tu, Vedanta Sutra 216, quotes the Bhavishya Purana as follows. Srila Madhvacharya, comentando el aforismo Drishyate Tu, Vedanta Sutra 216, cita los siguientes versos del Vaivishya Purana. Rikva Vidyayu Samatavasha Bharatam Pancharatakam Mula Ramayanam Chaiva Veda Iti Shaktidaha Puranani Chahyaniha Vaishnavani Vido Viduhu Swata Pramanyam Ekesham Natra Kinchit Vicharyate. The Rig Veda, the Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda, Mahabharata, Pancharatra, and original Ramayana are all considered Vedic literature. El Rig Veda, el Yajurveda, el Samaveda, el Atharva Veda, el Mahabharata, el Pancharatra y el Ramayana original se consideran escrituras védicas. The Puranas that are especially meant for Vaishnavas, such as the Brahma, Vaivarta Purana, Narada Purana, Vishnu Purana, and Bhagavad Purana, are also Vedic literature.
Los Puranas, como el Brahma Vaivarta Purana, el Naradiya Purana, el Vishnu Purana y el Bhagavata Purana, están especialmente destinados a los Vaishnavas y también son escrituras védicas. Therefore, whatever is stated in such Puranas or in the Mahabharata and Ramayana is self-evident. Por lo tanto, todo lo que se afirma en los Puranas, el Mahabharata y el Ramayana también es evidente en sí mismo. There is no need for interpretation. The Bhagavad Gita is also within the Mahabharata. No hace falta interpretación alguna. La Bhagavad Gita también pertenece al Mahabharata. Therefore, all the statements of the Bhagavad Gita are self-evident. Por lo tanto, todas las afirmaciones de la Bhagavad Gita son probatorias en sí mismas. There is no need for interpretation. And if we do interpret, the entire authority of the Vedic literature is lost. No hay nada que interpretar, y si elaboramos interpretaciones, la autoridad de las escrituras védicas se pierde. Interesting, the Prabhupada mentions here. Interesante lo que Prabhupada menciona aquí. Um, the Puranas are especially meant for Vaishnavas. Los Puranas son especialmente dirigidos a los Vaishnavas. And he mentions those Puranas meant for the Vaishnavas. Brahma Vaivarta Purana, Naradiya Purana, Vishnu Purana, Bhagavata Purana. Menciona eso de que los Puranas están dirigidos a los Vaishnavas y menciona los distintos em, Brahma Vaivarta Purana, Naradiya Purana, Vishnu Purana y Bhagavata Purana. 18 Puranas. Hay 18 Puranas Divided into three. que se dividen en tres: Six. Mode of goodness, 6, 6 y 6. Modo de la bondad, mode of passion, mode of ignorance. modo de la pasión y modo de la ignorancia. And at one point, I remember in one class, Prabhupada said that actually you can kill. There is permission to kill animals under certain conditions. Y Prabhupada decía que en realidad tú puedes matar. Está permitido matar animales bajo ciertas condiciones. Condition. And he gives the example that when you want to eat meat, you cannot just kill any animal. Se da el ejemplo que cuando quieres comer carne, no puedes matar a cualquier animal. But it has to be goat, Debe ser una cabra, a black goat. una cabra negra. And it has to be killed at night when there's no moon. It's dark, black. Y debes matarse en la noche, en una noche en la que no haya luna, que todo esté oscuro, negro. And you're supposed to cut off the head of the axe. How's it? Yeah. And there has to be present a Brahmana. The Brahmana has to chant a mantra. Y tú tienes que cortarle la cabeza, debe haber un brahmana presente que cante un mantra. And just before you cut the head, the Brahmana has chanted the mantra. Y justo antes de que le cortes la cabeza, el brahmana canta el mantra. I don't know the exact mantra, but the meaning, more or less, that my dear goat. Y el significado de ese mantra es más o menos: mi querida cabra, I'm taking your life now. yo tomo tu vida ahora And I promise you that you will be able to take my life in the future. y te prometo que en el futuro tú vas a poder tomar mi vida. And these things, like, and also taking alcohol, liquor, and all that. Y todas estas cosas, también tomar alcohol, licor, Yeah. This is all possible, but under very, very strict conditions. todo eso está permitido, todo eso es posible, pero bajo condiciones muy, muy estrictas. Yeah. So the idea is that when you do that, and you always hear the mantra, that somehow or other you can
comes to the Buddha, you become conscious of what you're doing and stuff. Porque la idea es que cuando haces eso y cantas esos mantras, bueno, te vuelves consciente de lo que estás haciendo. This is actually part of the Puranas and Buddha ignorance. Esos son en realidad parte de los Puranas en la modalidad de la ignorancia. There's many regulations which are meant to help people to become free from all this illusion, how you say, become more and more elevated to higher levels like passion. ¿No? Y hay un montón de regulaciones para que la gente se libere de esas modalidades bajas y se vaya elevando hacia la modalidad de la pasión Finally to the mode of goodness. y finalmente alcance la bondad. And amongst all the Puranas, and even amongst the Puranas meant for the Vaishnavas, the Prabhupada quotes a lot of these Puranas. Y dentro de estos Puranas, Prabhupada dice que los Puranas son dirigidos a los Vaishnavas y Prabhupada cita esos Puranas. But actually the ultimate Purana, or like I mentioned, ripened fruit on the tree of Vedic knowledge. Pero en realidad el Purana máximo, o como ya mencioné, el fruto maduro del conocimiento védico, This is Bhagavatam, Srimad el fruto maduro del árbol del conocimiento védico es el Srimad Bhagavatam. And Prabhupada gave so much effort, gave so much effort to translate the Srimad Bhagavatam. Y Prabhupada hizo tanto sacrificio para traducir el Srimad Bhagavatam. And in the end, he didn't finish. Y al final él no lo terminó. He didn't finish it. Devotees, Vedananda Maharaj, Goti, yeah, yeah. Fue terminado por Jiridananda Maharaj y otro devoto, no llego a escuchar el nombre. So they were authorized by the GBC at that time, to finish it. Porque ellos estaban autorizados por el GBC en ese momento para finalizar el Srimad Bhagavatam. But anyway, I don't want to commit any offense, but you can see the difference. Bueno, pero de todos modos yo no quiero no cometer ninguna ofensa, pero se puede ver la diferencia. Sorry. Lo siento. Anyway, so we're very fortunate to have the Srimad Bhagavatam Como sea, somos muy afortunados de tener el Srimad Bhagavatam and the Chaitanya Charitamrita, y el Chaitanya Charitamrita, which should actually be studied after you finish the Bhagavatam. que de hecho debe estudiarse se supone que lo estudiamos después de terminar el Bhagavatam. Yeah. When you hear the Chaitanya Charitamrita and also the Chaitanya Bhagavat, actually my impression is that Chaitanya Bhagavat is even they say that, more confidential. Y al leer el Chaitanya Charitamrita y también el Chaitanya Bhagavat, tengo la impresión de que el Chaitanya Bhagavat es más confidencial, Because it speaks a lot about the ecstasies porque habla muchísimo de los éxtasis and how you say that Chaitanya Mahaprabhu is how you say complete transcendental madness and all this. y de toda la locura trascendental de Chaitanya Mahaprabhu. Very difficult to understand. Es muy difícil de entender. That's why we have to go step by step. Por eso es que tenemos que ir paso a paso. Bhagavad Gita. That's why Prabhupada wanted Bhagavad Gita at night. Por eso Prabhupada dijo Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es la A, Expecting that people come from outside, newcomers are coming, Bhagavad Gita, teaching the basics. esperando que la gente comenzara por el Bhagavad Gita, enseñando las bases. And then the Srimad Bhagavatam in the morning, when Ok, el Bhagavad Gita se daba en las noches para que la gente que comience a estudiar las bases y el Srimad Bhagavatam en la mañana, all these practicing devotees come together and eager to advance, to hear more about Krishna. donde todos los devotos están reunidos, todos los devotos que practican ya están reunidos y están ansiosos de escuchar más acerca de Krishna. This is actually what's happening. When you start hearing
or read Bhagavad, or start chanting, or associate with devotees, Eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando uno comienza a escuchar, comienza a cantar, a asociarse con devotos read or hear the Shastra, you develop some taste. y a escuchar de las yastras, uno desarrolla un gusto You become more and more, like they say, addicted. y uno se vuelve más y más adicto. Uh, Addiction. That's Es una adicción. why they were accusing us, you Eso es algo de lo que nos acusaban know, many years back. hace muchos años, We were addicted to this kind of. This was a brainwashing. que nosotros nos volvíamos adictos, que era como un lavado de cerebro. You know, that we had been undergone. We had undergone. And I remember they had this program, you know, that they would kidnap devotees, you know, Me acuerdo que tenían ese programa de secuestrar a los devotos, and take them to some psychologist to no es algún psicólogo deprogram them, kind of. o algún deprogramador. You know. And at that time, when this happened, you know, we had this phenomena of the Jugendsekt. Y cuando eso pasó, en ese momento, estaba el fenómeno de las sectas de los jóvenes, The sects of the youth. Like the youth. la secta de la juventud. It was in the 60s, Eso fue en los 60 yeah, the beginning of the 70s. y comienzo de los 70. And they were all young people, the Jesus people, and Eran toda gente joven, la gente de Jesús, Hare Krishna. los Hare Krishnas. And amongst all these groups, they had the highest price for our deprogram. Y de esos grupos, ellos le ponían un precio más alto de programarnos a nosotros. Why is this? Because we were the most difficult to deprogram. ¿Por qué es eso? Porque éramos los más difíciles de programar. And whereas the others, they were kind of giving it up quickly. And even some devotees, they played along with them, you know, just to get out of it. And then they again started practicing Krishna consciousness fully. Y algunos devotos hacían, bueno, sí, como que abandonaban todo y después para deshacerse de ellos y después volvían a practicar la conciencia de Krishna. Anyway, this is also mentioned in the Prabhupada film, the last film of Srila Prabhupada. Eso también se menciona en la película de Prabhupada. That there was even a lady girl speaking about, you know, her mother's insisting that you program your brain. ¿No? Había una devota que la madre insistía que estabas programada, Wash this and that. que te lavaron el cerebro. She argues. Anyway, so this is part of our history, ISKCON history. Y bueno, como sea, eso es parte de nuestra historia, ¿no? De la historia de ISKCON. So they always conclude the same. We are very, very fortunate to have our books, Prabhupada's teaching. Y siempre concluimos lo mismo, somos muy, muy afortunados de las enseñanzas de Prabhupada, de tener las enseñanzas de Prabhupada. You know, just like when we read part of the diary of Hari Sauri. Es como cuando leímos el diario de Harisauri. You know, it's so important that we hear how Prabhupada, his activities, his words, how he explains things. ¿No? Tenemos tanto conocimiento ahí de las actividades de Prabhupada, sus palabras, cómo le explicaba las cosas. Actually, Prabhupada was so detailed, you know, in all these things. De hecho, hay tantos detalles en todas esas cosas de Prabhupada. Nowadays, these devotees who were associated with Prabhupada directly, like Hari Sauri, Y esos devotos que se asociaron directamente con Prabhupada, como Harisauri, you know, they heard all this, they got all this information directly from him. ellos escucharon toda esa información directamente de Srila Prabhupada. That's why it's so important that we hear about Prabhupada's activity, you know, and is associated with devotees, the first disciples. Because we are not in that condition anymore. Prabhupada is not there anymore. Y esa es la forma que tenemos de ver cómo Prabhupada se asociaba con sus primeros discípulos, porque bueno, ya no estamos más en esa condición, Prabhupada no está más. Yeah.
And unfortunately, I hope I don't commit any offenses saying this, but at the time of Prabhupada, there was training. Y no quiero cometer ofensas, pero desafortunadamente, pero en el tiempo de Prabhupada había entrenamiento. Because by Srila Prabhupada. Por si la Prabhupada mismo. Nowadays, so many devotees are not properly trained. Hoy en día tantos devotos no son entrenados apropiadamente, Especially those, because nowadays there's not so many devotees living in the temples anymore. especialmente porque hoy en día no hay tantos devotos que viven en el templo. Of course, here we have they're more fortunate. Por supuesto, aquí somos algo afortunados, But in many temples that I visit, there's hardly anybody living in the temple. pero muchos devotos pero muchos templos que he visitado hay muy pocos devotos que viven en el templo. Most of the devotees are living outside, the grihastas, La mayoría de los devotos viven afuera, son grijastas, work, tienen su trabajo, and especially when new people come in that condition, it's very difficult y especialmente cuando vienen personas nuevas en esa condición es muy difícil to get training. entrenarlos. We got all this training, getting up early, going to Mangalarti. Nosotros todos tuvimos ese entrenamiento de levántate temprano, vean Mangalarti, See us, yes and yes, how you say in English? sí o sí, como se dice en inglés, lo dijo en español Guru Maharaj, sí o sí. Anyway, and then Mangalarti, seeing the TV, paying obeisances all the time. Mangalarti, ve las deidades, presta reverencias todo el tiempo, And then here in the class, escucha la clase, associating with devotees who are asóciate con devotos practicing, que están practicando. and when you're not properly practicing in the association of devotees, you get social pressure also. Like, Y cuando uno no está practicando adecuadamente en asociación con los devotos, hay una presión social también. at home, there's no social pressure. En casa no hay presión social. And somebody wouldn't get up in the morning, everyone knew. ¿No? En el templo, si alguien no se levanta temprano en la mañana, todo el mundo lo sabe. Whereas when you're at home, nobody knows if you're sleeping or you're awake or what Pero en tu casa nadie sabe si estás despierto, si estás durmiendo you're doing. o qué estás haciendo. And we loved it at that time. This austerity was austerity. Nobody sleeping in beds, everyone sleep on the floor. ¿No? Y en ese tiempo había austeridad, todo el mundo, nadie dormía en una cama, todo el mundo dormía en sobres de dormir, bolsas de dormir. The sleeping bag, in any place because there were so many devotees. Y en cualquier lugar, porque había tantos devotos, There were devotees sleeping in the kitchen, under the sink of the kitchen, había devotos durmiendo en la cocina, bajo la pileta de la cocina, even almost in the bathroom, because there was no place. incluso en el baño, porque no había lugar. I remember in Buenos Aires we slept on the roof. Recuerdo que en Buenos Aires nosotros dormíamos en la azotea, en el techo. It was like kind of. And it was dangerous to get back from the roof to go back to Mangalati, and there was no hot water, only cold water. Y teníamos peligro de caer del techo para ir a Mangalarti. Y no había agua caliente, solo agua fría. This morning, there was no, Como esta mañana, ¿no? No había agua caliente. very nice, Muy bueno, very refreshing. muy refrescante. Because when you take in the morning, we take bath with hot water, warm water. Actually, I doubt that the body really wakes up. Porque en la mañana cuando te bañas con agua caliente, con agua tibia, uno duda si en realidad el cuerpo se despertó. With cold water, you really wake up. No? Pero con el agua fría realmente te despiertas. Oh, There I am. acá estoy.
Anyway, I don't want to spend this unnecessarily. Let's continue. Sorry. Muy bien, no me quiero extender innecesariamente, voy a continuar. Vyasa sutrena artaya surena kirana svakalpita vasya vegetarya chanana. The Chaitanya Mahaprabhu continued, the Brahma Sutra compiled by Srila Vyasadeva is as radiant as the sun. One who tries to interpret its meaning simply covers the sunshine with a cloud. Verso 138, traducción. Sri Chaitanya Mahaprabhu continuó, el Brahma Sutra de Srila Vyasadeva es tan radiante como el sol. Quien trata de interpretar su significado cubre ese brillo solar con una nube. Veda Purane Gahe Brahma Nirupana Shai Brahma Vihavastu Ishvara Lakshana. All the Vedas and literature, they strictly follow the Vedic principles, explain that the Supreme Brahman is the absolute truth, the greatest of all, and the feature of the Supreme Lord. Verso 139, traducción. Todos los Vedas y escrituras que siguen estrictamente los principios védicos explican que el Brahman supremo es la verdad absoluta, el más grande de todos, y que es un aspecto del Señor Supremo. The greatest of everything is Sri Krishna. Significado, lo más grande de entre todo es Sri Krishna. Lord Krishna states in Bhagavad Gita 15:15, Vedaish Tavai Aham Eva Vedya. By all the Vedas, I am to be known. And Srimad El Señor Krishna afirma en la Bhagavad Gita, Vedascha Sarvair Aham Eda Vedya. Mediante todos los Vedas es a mí a quien hay que conocer. Bhagavad Gita 15:15. Bhagavatam 1:2:11, it is said that the absolute truth is understood in three phases, namely Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Parantika Tattva Vidam Tat Brahm. The Supreme Personality of Godhead, Brahmeti, Paramameti, Bhagavaniti Shakyate. Thus, the Supreme Personality of Godhead is the last word in understanding the absolute truth, Brahman. Y en el Srimad Bhagavatam 1.2.11 se afirma que la verdad absoluta se comprende en tres fases, Brahman, Paramatma y Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. Brahmeti Paramatmeti Bhagavan iti sabdyate. Por lo tanto, la suprema personalidad de Dios es la última palabra en lo que refiere a comprensión de la verdad absoluta Brahman. Yeah, we're very grateful to Srila Prabhupada. Sí, tenemos que estar muy agradecidos con Srila Prabhupada. Normally, this kind of understanding is not, how you say, not reached, how you say, not reached, within a short time, like us. De hecho, porque este tipo de entendimiento normalmente no es alcanzado en poco tiempo, como en el caso de nosotros, But we have, we have developed faith in Krishna. ¿no? Que hemos desarrollado fe en Krishna. Normally have to go life after life. You know, you start following the Vedic principles by fruitive kind of karma. No? Normalmente uno tiene que ir vida tras vida, comenzando con los principios védicos, fruitivos como karma, Yeah, karma. So you develop respect for higher personality like the demigods. y desarrollar un respeto por las personalidades más elevadas como los semidioses. Then as you go further, your knowledge increases. How you say? Y cuanto uno más avanza y su conocimiento incrementa, Because of the purification, knowledge increases. o como parte de la purificación, su conocimiento va creciendo. And then on that basis, you become more austere. Y en base a eso uno se vuelve más austero, You're ready to accept austerities too.
y está listo para aceptar austeridades, get a whole higher realization. con una organización superior. And finally, you by this austerity, by yoga, Ashtanga yoga, very austere, you have Y luego, por esa austeridad, por el yoga, por el Ashtanga yoga muy austero, to go there. You have to depart from all the mass of people. You have to live alone in the forest. cuando uno tiene que separarse de las masas y irse a vivir solo al bosque, And you have to sit there and without anxiety, without any sexual desires, without y uno tiene que sentarse ahí y sin ninguna ansiedad, sin ningún deseo sexual, all this. It's very austere. es muy austero. And finally, like it says in the Srimad Bhagavatam, the final idea of yoga is Krite Jayatu Vishnu. Y como dice Srimad Bhagavatam, la idea final del yoga es Krite Jayatu Vishnu. That you actually start meditating on Vishnu. meditar en Vishnu. And when you realize the form of the Lord in the heart, this form is so extremely beautiful. Y cuando uno realiza esa forma de Krishna en el corazón, del Señor en el corazón, esa forma es tan hermosa, That naturally develops some attraction, some affection to that. tan extremadamente hermosa que uno naturalmente desarrolla alguna atracción, algún afecto por él. And you allowed to start your devotional service. Y ahí uno, a uno se le permite comenzar con el servicio devocional. Yeah? Yeah? But by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu Pero por la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu and his representatives, Srila Prabhupada, y sus representantes como Srila Prabhupada, we immediately introduced to devotional service. fuimos inmediatamente introducidos al servicio devocional, Even though we're living in the most degraded age, incluso viviendo en la era más degradada, in the most covered age. en la era más cubierta. It's inconceivable. Es inconcebible. In other ages, they used to practice this for 100,000 years, meditation and all this En otras eras había que practicar meditación por 100.000 años to advance. para poder avanzar. Whereas we just introduced to the chanting of the holy name. Pero nosotros se nos introdujo el canto del santo nombre. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Uy, Dios. No, it says that just by chanting the holy names, you become free from all these accumulated reactions, these seeds in your heart that say for you. Se dice que por cantar el santo nombre nos liberamos de todas las reacciones, de todas las semillas de las actividades pecaminosas que tenemos en el corazón. Every time you chant the holy name, this process starts. Cada vez que cantamos el santo nombre, ese proceso comienza. So fortunate. Somos tan afortunados. And naturally, when the heart becomes purified, everything changes. Y naturalmente cuando el corazón se purifica, todo cambia. Things different. Actually, we're very, very fortunate to Todo es diferente. En realidad somos muy, muy afortunados associate with devotees. de poder asociarnos con devotos. Any questions? ¿Alguna pregunta? Commentary. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, you mentioned that we are so fortunate that Srila Prabhupada has given us the conclusion of the Vedic Shastras that Sri Krishna is the Un comentario. Maharaj, usted ha mencionado que somos tan afortunados de que Prabhupada nos dio la conclusión Supreme Lord. de que Krishna es el Señor Supremo And from all the Vedas, Krishna has to be known. Krishna
y que es quien debe ser conocido a través de los Vedas. is the conclusion of all the Vedas. Actually, Maharaj, Vedai Chavai, no, yeah, Vedai Chavai. Vedas. Vedanta. And Maharaj, you said that it takes lifetimes and lifetimes to know this knowledge, and Srila Prabhupada has given us directly Y que nos hubiera llevado vidas tener este conocimiento y que Srila Prabhupada nos lo ha dado directamente this knowledge. We are so fortunate. So in this y que somos tan afortunados por eso. regard, I would like to share that there is one Y en relación con esto, yo quería compartir Vaishnava, our ISKCON Vaishnava. He lives in Kasi, in Ujjain, in Kasi. eh, yo conocía a un maestro que vivía en Kasi, Varanasi. en Varanasi. He is a scholar. He's a very good scholar. He Él era un gran escolástico. reads Shastras, and he has studied all the 18 Puranas. Había estudiado los 18 Puranas. This scholar from Translated? Rumana le pregunta, ¿los había traducido? he has studied from Oh, study. No, los había estudiado. Ah, estudiado. he has studied. He has himself studied the 18 Puranas. Yeah, that's 40,000 verses. Sí, dice Brahmana, son 40.000 versos. Right? Yes, many. All the Puranas. So Todos los Puranas son 40.000 versos, dice Brahmana. and he mentions that I'm just telling his words because I listened him, and he says Y bueno, él menciona, yo solo estoy repitiendo sus palabras, that when someone follows Varnashram Dharma que bueno, él decía que cuando uno sigue el Varnasrama, for 100 lifetimes, tiene que seguir 100 vidas de principios regulativos. regulative principles in Varnashram for 100 lifetimes, then he becomes eligible for worshipping the demigods. Y que ahí uno se vuelve elegible para adorar los semidioses, Demigod worship. Indra, Varun, Arun. And como Indra. when somebody worships demigods for 10 lifetimes, Y uno luego tiene que adorar los semidioses por 10 vidas, he becomes eligible to worship Durga Devi. y después de adorarlos por 10 vidas, uno se vuelve elegible a adorar a Durga Devi, Mother Durga, la madre Durga. the wife of Lord Shiva, material nature. And when somebody worships Durga Devi for 5 lifetimes, Y luego tiene que adorar a Durga Devi por 5 vidas, he or she becomes eligible to worship Lord Shiva, comes to the level of Lord Shiva. y uno ahí se vuelve elegible de adorar al señor Shiva. And when somebody worships Lord Shiva for 3 lifetimes, Y luego tiene que adorar al señor Shiva por 3 vidas. then becomes eligible to worship Lord Vishnu. And then Y ahí uno se vuelve elegible para adorar al señor Vishnu. after that becomes eligible for Lord Krishna. So this is Y luego de eso se vuelve elegible para adorar al señor Krishna. how he explained this. Yeah. So many lifetimes to come to Lord Krishna. And Yeah. we are Y entonces así es como se explica que uno demore tantas vidas en llegar al señor Krishna. so lucky that Yeah, Prabhupada has done. that's what the Puranas are for, like I mentioned. Guru Maharaj dice, sí, eso es lo que yo mencioné, para eso están los Puranas. You know, starting in the lowest platform, mode of ignorance, Comenzar en la plataforma más baja, en el modo de la ignorancia, and gradually elevating yourself to mode of passion. y gradualmente ir avanzando hacia el modo de la pasión, And la then modalidad de la pasión, goodness, y luego bondad. and with we were not saved from the mode of goodness. No fuimos salvados desde la modalidad de la bondad. I was not a vegetarian. I started to be a vegetarian once I was initiated. Yo no era vegetariano. Comencé a ser vegetariano cuando fui iniciado. Yeah, more or less. Yes. Sí, más o menos. I moved into the temple, Yo me mudé al templo and just like a little more than a week, Prabhupada came. y más o menos en una semana Prabhupada vino. And I asked Prabhupada if I can be his disciple. Prabhupada said yes.
Y le pregunté a Prabhupada si podía ser su discípulo y Prabhupada dijo que sí, movió la cabeza. Nowadays we have so many rules and regulations preparing yourself for initiation. Hoy en día hay tantas reglas y regulaciones para prepararse para la iniciación, At that time, Prabhupada was extremely merciful. pero en aquel tiempo Prabhupada era extremadamente misericordioso. Just like there's Prabhupada Lilamrita, En el Prabhupada Lilamrita there's some mentioning that Prabhupada making the first initiation in New York. se menciona que Prabhupada hizo la primera iniciación en Nueva York. And what was that? Yeah, and Yamuna, and there was Janavi, the sister, no, Estaba Yamuna y Janavi, su hermana. she was to become initiated. Ellas se iban a ser se iniciaron. And Yamuna was helping in the kitchen. Yamuna estaba ayudando en la cocina. And then she heard that she can't smoke anymore. What? Ella escuchó que no podía fumar más. ¿Qué? And then Baba, the first initiation, some of them didn't even know how that they were supposed to follow regulations strictly. Yeah. Y en la primera iniciación, muchos de ellos no sabían que tenían que seguir principios regulativos. Anyway, I don't want to. You are more better. I came from a very low platform. Entonces, yo vengo de una plataforma muy baja. Whereas you already like you know, kind of you were born close to Vrindavan. No como ustedes, tú has nacido cerca de Vrindavan. Yes. Yeah, when you're close to Vrindavan, what kind of birth, you know? ¿Qué clase de nacimiento es nacer cerca de Vrindavan? Or the Bengalis, no, they're close to Mayapur. O los bengalíes que nacen cerca de Mayapur, Like him also, yeah. como él también. Now he's covering his face. Se está cubriendo se está tapando la cara. He's also coming from a Vaishnava family. Él también viene de una familia Vaishnava, Yeah, isn't it? Vaishnava family. Yeah. ¿no? Una familia Vaishnava. From the beginning of, and in India, being a Vaishnava. Y una familia Vaishnava en la India. There's so much more culture there. Hay tanta cultura en la India. Here there's no culture. You just walk out the door and Aquí no hay cultura, aquí sales de la puerta para afuera y yeah. Whereas he was born in that kind of, they're all kind of saintly persons. no como ustedes que nacieron en lugares donde estaba todo tipo de personas santas. Okay. Of course, Kali Yuga is progressing, no? But Por supuesto que Kali Yuga está progresando, pero he was born in a Vaishnava family. Yeah. And en una familia Vaishnava. you were also born in a Vaishnava family, no? Tú también naciste en una familia Vaishnava. Anyway, bisschen später, no? Porque algo en alemán, hermano. That's why Prabhupada used to say that the Indians are our most important allies. Por eso Prabhupada solía decir que los hindúes son nuestros aliados más importantes. Allies, no? Allies. Yeah, allies. Maharaj, actually we learned about Krishna from you here in Germany. When we were in India, I was not knowing that he is Yeah. El devoto hindú le dice, Maharaj, yo aprendí de Krishna de usted aquí en Alemania. Cuando estaba en India no sabía. Many Indians are saying that. Sí, muchos hindúes nos dicen eso. And they ask, well, how can you follow all this? Y también nos preguntan, ¿cómo pueden seguir todo esto? You are vegetarian, really? No? ¿Son vegetarianos de verdad? No? But when you tell the Indians
Yes, we don't eat cows. Oh, this is kind of, no? They, Y sí, cuando uno le dice a los hindúes, sí, nosotros no comemos vacas. Ah, eso es algo como, so, this is serious. Serious thing. And the Indians normally, they have big problems understanding how a grihasta, no, a couple grihasta, divorce. los hindúes tienen grandes problemas para entender cómo una pareja de grijastas se divorcia. I heard there's no word in Sanskrit for divorce. Escuché que no hay una palabra en sánscrito para divorcio. It doesn't exist. No existe. Yes. It means we invented in the Western world we are eingeführt dieses Yeah, because we're matches. We have all kinds of expressions that in you know, the higher levels don't exist. Sí, porque somos mlechas y utilizamos todo tipo de expresiones que en un nivel más alto no existen. Did you understand everything? ¿Pudiste entender todo? Yeah? Oh, Sí. good. Because we had no translation. Lo bueno porque no tenemos traducción. Okay. Thank you very much for your contribution. Muchas gracias por tu contribución. Any more? ¿Algo más? Yes. Yeah. Tengo una pregunta. Vater und Tochter. Padre e hija. They're the only ones who are asking questions. Son los únicos que hacen preguntas. Yeah. Sí, es corta mi pregunta. Explaining what Chaitanya Mahaprabhu said at that time in Bengali, but Mahaprabhu was speaking in Sanskrit. Bueno, apenas se escucha, pero algo así como que quería preguntarle acerca de qué hablaba, si hablaba en sánscrito Chaitanya Mahaprabhu. Sorry? In Jagannath Puri, En Jagannath Puri. what language were they speaking? It was in Sanskrit, or because Bengali was, or was it? ¿Qué habló, en qué lengua habló Chaitanya Mahaprabhu cuando estuvo en Puri? Porque el bengalí es otra lengua. You know what? Orisan. Is it a different language? Orisan? Humanas dice, Orisa, ¿es una lengua diferente, Orisa? Orisan? So they were also when they were speaking about the Vedanta Sutra. Bueno, y la devota le pregunta algo así como que, bueno, que también estaba hablando del Vedanta Sutra. Well, you know, it says that Krishna spoke all languages. Guru Maharaj dice, bueno, se dice que Krishna habla todas las lenguas. And Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. Y Chaitanya Mahaprabhu es Krishna. And how do you explain this? ¿Qué tú piensas? Le dice al devoto. What is your answer? Sería tu respuesta? He is supreme personality of God, he can speak any language whatever. Thank you very much. El devoto dice que Krishna es la suprema personalidad de Dios, que puede hablar cualquier lengua. So I didn't speculate. Qué bueno, así no especulamos. Okay, any more? ¿Algo más? Was du noch was sagen? Ha? Wolltest du noch was sagen? No? Okay, Shri Prabhupada, okay. La propia So I Kichai. wish you all have a very nice Krishna conscious day. Les deseo a todos que tengan un día muy lindo en conciencia de Krishna. Guru Maharaj Ki Jai. Wurde es aufgenommen?